ہائی ٹیک سٹی، شمشاباد ایئرپورٹ، وہ لنک، دوسرے لنکس آپ پورے کر رہے ہیں، بے شک کریے، یہ میرا شہر ہے، یہ میری ریاست ہے، یہاں پہ خوشحالی، یہاں پہ ترقی آنی چاہیے. لیکن یہ کون سی بات ہے کہ چوطرف ترقی ہو رہی ہے لیکن اس طرف نہیں ہوگی. میں یاد دلانا چاہتا ہوں منسٹر صاحب کو، لاسٹ بجٹ کے اجلاس میں، لاسٹ سیشن میں نے چیف منسٹر صاحب سے دردمندانہ اپیل کی تھی کہ پرانے شہر کے روڈ وائڈننگز کے لیے کچھ پیسہ دے دیجئے. مجھے معاف کریں آنریبل اسپیکر صاحب، کے ٹی آر صاحب، آپ مجھے معاف کریں، لیکن سی ایم صاحب اعلان کر رہے تھے کہ ہاں کچھ 1000 کروڑ روپیہ دے دیں گے پرانے شہر کے لیے. آپ نے جا کر کہا کہ نہیں ہم کر دیتے ہیں پورا. سی ایم صاحب نے اٹھ کر کہا کہ اکبر صاحب پوری وائڈننگ ہو جائے گی. سر 1980 سے وائڈننگ ابھی بھی پینڈنگ ہے. سر کیا آپ بتائیے، اگر میں یہاں کھڑے رہ کر اگر بات کر رہا ہوں تو اس آنکھ سے نہ دیکھیں کہ ایک مسلمان کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے، نہیں، یا مسلمان کے لیے بات کر رہا ہوں، نہیں. ہاں میں مسلمان کے لیے بات کرتا ہوں، ہاں میں پرانے شہر کی بات کرتا ہوں، ہاں میں تلنگانہ کی بات کرتا ہوں، ہاں کرتا ہوں مسلمان کی. اس لیے کرتا ہوں کہ میں عوامی نمائندہ ہوں، ذمہ دار ہوں. میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے کہ جو کمزور ہے، جو پسماندہ ہے، جو پیچھے ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آگے بڑھاؤں. طاقتور کا ہاتھ تو سب تھامے گا، کمزور کا ہاتھ کون تھامے گا؟ اگر ہم عوامی نمائندے اگر کمزوری کو دور نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ اور آج اگر میں بات کر رہا ہوں مسلمان کو آگے لانے کی، تو مسلمان جب آگے آ جائے گا تو اگر کوئی مسلمان کے پیچھے اگر کوئی ہندو رہے گا، سکھ رہے گا، عیسائی رہے گا، تو اکبر الدین اویسی اس ہندو، سکھ، عیسائی کا بھی ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی سامنے لانے کی کوشش کرے گا. اسی سے تو ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی. ایس آر ڈی پی کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں. کتنے پروجیکٹس ہوئے ہیں صاحب اولڈ سٹی میں بتائیے؟ ایس آر ڈی پی سیکنڈ فیز ہم بولے، کیا سیکنڈ فیز ایس آر ڈی پی میں کیا جو چندرائن گٹے کے فلائی اوورز کا ہم نے ذکر کیا، کیا وہ لیا گیا؟ منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا. بجٹ پہ لے لیجئے بجٹ. نہیں صاحب میں ذرا بولتا ہوں صاحب، اس میں ختم کرتا ہوں. سر منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا. سر آنریبل اسپیکر صاحب، میں آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ، اس کرسی کی عزت کرتے ہوئے معذرت خواہی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب 1 سال ہو گیا، منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میٹنگ بلائیں گے. بہادر پورے میں آئی ٹی آئی کا تھا، کئی ایشوز تھے. 1 سال میں کیا میٹنگ بلائے؟ سر اس ایوان میں وعدہ کیا جاتا ہے، کیا ایوان میں جو تیقن دیا جاتا ہے، جو زبان دی جاتی ہے، کیا اس کی بھی اہمیت نہیں ہے؟ کیا اس کا بھی احترام نہیں ہے؟ آپ بتائیے اسپیکر صاحب، آپ بولیے. آپ کی موجودگی میں کہا گیا کہ ضرور میٹنگ بلائیں گے. کیا آج تک میٹنگ ہوئی؟ ہم نے جونیئر کالج کے لیے کہا تھا، بہادر پورے میں آئی ٹی آئی کے لیے کہا تھا، انکیوبیٹرز کے لیے کہا تھا، سٹارٹ اپس کے لیے کہا تھا کہ وہ جو ایس سی ایس ٹیز کو جو آپ دے رہے ہیں وہ مسلمانوں کو دیجیے. آن پار ود ایس سی ایس ٹیز کا وعدہ کیا گیا. آن پار ود ایس سی ایس ٹیز کیا ہوا؟ کیا ریویو ہوا؟ میں جانتا ہوں چیف منسٹر صاحب مصروف رہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ٹی آر صاحب بھی مصروف ہیں، میں جانتا ہوں کہ سارے منسٹرز مصروف ہیں. ان سے درخواست کروں گا سب سے، آپ لوگ مصروف ہیں، ہم کو ایک آدمی بتا دیجئے جس کے پاس ہم جا کے مل سکتے ہیں. ہم مل لیں گے، کھڑے رہ جائیں گے. آپ کے چپراسی سے بھی ملنا بولے تو مل لیں گے. تلنگانہ کے لیے، پرانے شہر کے لیے، ہماری عوام کے لیے ہم کھڑے رہ جائیں گے. مگر ملیے تو صحیح، کوئی وعدہ تو پورا کیجیے. سر نئے اسپیکر صاحب بولنے دیجئے مجھے. سر میں بجٹ پہ بولیں گے صاحب، اس پہ بھی بولنا ہے، بجٹ پہ بھی بولیں گے. بجٹ پہ آنے کا ایشو ہے نا ہر وقت یہی بولے صاحب. سیشن بڑھا دیں گے، ونٹر سیشن آ جائے گا، 15 دن کر دیں گے. کتنے ہوئے صاحب 2014 سے لے کر؟ اگر ہم دیکھیں گے فگرز ہیں صاحب، میرے پاس فگرز ہیں، 126 دن ہوئے تھے. اب یہ 5 سال 4.5 سال میں صرف 64 ڈیز ہی بیٹھے ہم.
टीवी के डिबेट्स में ज्यादा बैठते हैं, असेंबली में कम बैठते हैं लोग। अहमियत आज टीवी की हो गई, इस हाउस की नहीं रही। बोलने दीजिए साहब। पहले अब आप लोग तय कर दिए 12 को खत्म, 25 साल होने आ रहे हैं साहब, कभी बजट सेशन इतना जल्दी तेजी के साथ खत्म होता हुआ नहीं देखे। लेटर भेजा मैं बीएससी में, इस वास्ते नहीं आए हैं जियो, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं आए, लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आए, नहीं आए तो फिर हम नहीं आए तो क्या? हां तो क्या? देखिए मैं तसादुम करना नहीं चाहता, तो बोलना नहीं है, या तो आइए माइक पे आके बोलिए, बोलने दीजिए हमको। प्लीज कंक्लूड। वही तो बोल रहा हूं मैं, तो आप माइक नहीं लेते हैं, आप वैसे ही बोलते हैं। आप माइक लेकर बोलिए ना। अकबर साहब बोलिए आप। प्लीज कंक्लूड। इतना गुस्सा आप लोग को, इतनी नाराजगी कि फिर क्यों भाई? बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। शिकायत क्या है साहब, शिकायत क्या है बताइए। స్పీకర్ సార్, సభ అన్నప్పుడు కొన్ని మర్యాదలు కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళ సభ్యులు ఉన్నది మొత్తం 7, మాకున్నది 105 మంది. మరి 7 ఉన్న వాళ్ళకు మీరు గంట టైం ఇస్తే గంటల పాటు ఆయన గవర్నర్ ప్రసంగం మీద కాకుండా బడ్జెట్ మీద మున్సిపల్ పద్దు మీద మాట్లాడినట్టు మాట్లాడితే దానికి మేము అభ్యంతరం పెడతా అంటే కూడా ఆయనకు ఆవేశం ఎందుకు సార్? రెండోది సార్, వారు మాట్లాడుతున్నారు మీరు బీఏసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారని మాట్లాడతారు. ఆయన బీఏసీకే రాడు, వచ్చి ఏమైనా వాదించినా వచ్చి చెప్పినా విజ్ఞప్తి చేసినా మీరు వింటారు. శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి ఉన్నారు, అక్కడ రారు. అక్కడికి రాకపోగా పైపెచ్చి ఈ టర్మ్లో అసలు అసెంబ్లీ జరగలేదన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన మర్చిపోతున్నాడు ఈ టర్మ్లో 2 సంవత్సరాలు కోవిడ్కి పోయింది, అది మర్చిపోతున్నాడు కన్వీనియంట్గా. అంటే అధ్యక్ష మాట్లాడేటప్పుడు ఆవేశంగా గొంతు పెంచి గొంతు చించుకుంటే దానివల్ల ఏం రాదు అధ్యక్ష. చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ చాలా క్లుప్తంగా పద్ధతిగా మర్యాదగా కూడా చెప్పొచ్చు. గొంతులు చించుకున్నంత మాత్రాన చాలా గొప్ప వాళ్ళం అని ఆయన అనుకుంటే నేను చేయగలిగేది ఏం లేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ద స్పీచ్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్ టుడే is in response to the governor's address. I think you've been given ample opportunity for the number of legislators you have. You've been given ample opportunity. మరి మీరు వాళ్ళకి 7 ఉన్న వాళ్ళకి ఇంత టైం ఇస్తే మేము 105 మంది ఉన్నాం అధ్యక్ష, మాకెంత టైం ఇవ్వాలి అధ్యక్ష? మీరు మా వాళ్ళు ఇద్దరే మాట్లాడినారు, గంట మాట్లాడారు. ఆయన 7 ఉన్న ఆయన గంట మాట్లాడతాడు. ఇది ఎక్కడ పద్ధతి అధ్యక్ష? మీరు సమయపాలన కూడా మీరు చెప్పాలా, మళ్ళీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు రిప్లై. ఆయన సభానాయకుడు రాలేదని మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. సభానాయకుడికి ఆయనకేం పోలిక అధ్యక్ష? నాకు అర్థం కాదు. సభానాయకుడి స్థానంలో మా గవర్నమెంట్ తరఫున శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి వచ్చినారు, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, మా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, 4 మంత్రులు ఉన్నారు నిన్న బీఎస్సీ మీటింగ్లో. ఆయన రాకపోగా, లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్గా ఆయన బాధ్యత నెరవేర్చకపోగా పైపెచ్చి ఇంకేదో మళ్ళీ మీదికి నిందాపూర్వకంగా మాట్లాడడం మంచిది కాదు. मैं अकबर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप आज गवर्नर स्पीच पे आपकी सजेशन, आपके इनपुट, आपके जो भी कमेंट्स है आप दे रहे हो, उस बात पे गवर्नमेंट जरूर रिप्लाई करेगी. बट टू मेक स्वीपिंग रिमार्क्स saying the government is not functioning, ministers are not available, ఇది మంచిది కాదు అధ్యక్ష, మంచి ధోరణి కాదు. ఇప్పటికైనా వారిని సవరించుకోమనండి. మీరు కూడా సమయపాలన పాటించాలి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మరి మాకు కూడా అవకాశాలు రావాలి, మేము కూడా మాట్లాడాలి, మంత్రులు సమాధానం చెప్పాలా, ఇక్కడ చెప్పి మేము కౌన్సిల్కి పోవాలా. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ వ్యవహారం అయితే కాదు. వారిని కూడా దయచేసి సమయపాలన పాటించే విధంగా తమరు చర్య తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ప్లీజ్ కంక్లూడ్. Honorable Speaker, sir. Sir, Honorable Minister Saab is a very learned man. He is also a senior man, very qualified, well educated. I just want to tell one thing is that I am not a newcomer in this house. And it is not for the first time that I am speaking here. I have spoken in Andhra Pradesh Legislative Assembly several times on vote of thanks for the governor's address also. And it is not that the first time or in this Telangana state being in number 7 or with 7 numbers we are being given or allotted 1 hour or 40 minutes. No, sir. You can go and check the records. Always in Andhra Pradesh Legislative Assembly also, the MIM party has been allotted good number of times and opportunity and longer time to speak. It is not the first time. आप 107 हैं, जरूर आप लीजिए, 2 दिन बात करिए, एतराज नहीं है इस बात पर. एतराज इस बात पे है कि टॉलरेंस लेवल किसका कितना है.
آپ کا ٹالرنس لیول ہی کم ہوتے جا رہا ہے, ٹالریٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے. ہاں اگر اکبر اویسی یہاں کھڑے رہ کر 1 گھنٹہ تعریف کرے گا تو اور 1 گھنٹہ بولیں گے. دیکھیے ہیلدی ڈیموکریسی میں ایک دوسرے کو سننے کی طاقت بھی ہونی چاہیے, اکبر صاحب تنقید کو بھی سننا چاہیے, جبھی ڈیموکریسی مضبوط ہوتی ہے. نہیں اکبر صاحب, There was a time when I used to speak, Roshaya Saab was the finance minister, I used to criticize the government. He used to get up from his chair